Bapangi ya munu ya bwale ya Kongo mbote. Kongo ya Zulu, Kongo ya Isi, Kongo ya Diboke Bakento, Kongo ya Diboke Babakala. Yai munu mwane ya beno. Mutume kukwiza diaka na matwali ya beno, kinumba bubu, kusolola na beno. Bete kusolola mambo ya kati. Ni ya wina mumemanga kutule yao na luputu. Ou bien na anglais, ou bien na kishinois. Ou bien na kirusi. Bete kutuba yao na ndinga yai bikaka bakoko. Bete kukwenda manima mkene nata beno. Na tangu ya bakoko ya beto. Le bakoko ya beto vadi tuadisa buala. Avake mundele kwiza. Poke benu kuzaba. Mwana ya beti yai mekatuka wapi. Wapi mwana ya beti yai wapi Kikongo kena yandi. Wapi Diambu kena yandi. Wapi Fundu kena yandi. Betike vanana buzobu mingi. Betike bakaka mambu nyoso. Betike kutula na luputu. Na ndinga ya banti ya kaka. Ikena mambo yesi ya matsuelika. Ya matsueka. Ini betu mosi. Ke kuvanda na mwanza. Betu kuyidika yao. Simukena kukwenda kama nima. Samna kupesa beno. Na kulakisa beno ndwenzo. Wapu sika betike na kuza kukuma. Munu pangi ya beno. Mukutanaka na bakoko ya bwale beto. Le mukena kuzonza bakoko ya bwale beto. Banani. Mundele vandaka tete vena bwale beto. Ibetu vandi kubokile yao royaume ya Congo. Ina beno kuzabaka vandaka na ba province nga 6. Donc na tango ina royaume ina vandi kubaka. Parti ya Centrafrique. Yaoundé Douala. Sud ya Cameroun. Gabon nyoso na kati. Guinée aussi na kati. Angola na kati, Kabinda na kati. Kubaka si RDC. Nyosto ina vandaka royaume ya Congo. Mukutana na Bantina. Na kati ya Bantina mukutanaka bavandaka Bau iya Kento Mosi Babakala tatu. Na kuisa kuma sika ina fumu vutuka manina muza bisibino afuso mukutana na Bau. Kongo mekujwa mindondo tangu nyoso kubanda baze independence. Bantu mekunuana. Bantu mekukufwa. Diambu betike kunuanaka, diambu betike kufwa bapangi. Singe kukwenda biena mateki. Ge kutala diambu ya mbote ke kuvanda kave. Ina ke kutumisa beti na kunuana. Beti mekuiza kuma. Na 93. Ini bake bukilaka. Mambi ya 93 ini lutaka. Muka kwenda veba nani bandaka yao. Mwimuzo nzake yao deja na ba video ya tama. Mais comme Congolais ke zolaka baku zabisa yandi mambo ya telika muke kubuta yao muke kuzonza si mambo ya telika ba video ya tama muzo nzaka beno afaso besh kuzakuma na conférence nationale ben l'infukira muna kufutuka place ina mais faut kubak sala yao parce que kina babani me butoma ba me kuzaba ve diambu kina kuenda na Congo na conférence nationale mambo nyoso yimbi lutaka ba ina mesala ke conférence simba ya vanaka ba mbulumbulu Bambulumbulu na la France nous te demandait que démocratie na kati ba ici Afrique. Donc mutu vezola ku manga yao. Na kote ba militaire betu vanaka na fumu ba vandi bokila Jean-Marie Michel Mukoko. Lane bandaka tima valaka ya mbote. Na manima nyoso kuza baluka. L'air ba diambu nyoso kuza kubwa na nzutu ya Kadia Pembe Sasu. Donc, mutu vezola keke baku simba yandi. Na la fin ya conférence nationale, baz arrêté vandaka. Mpange ya beto mokoko. Yanke ennemi ya munu ve. Yanke pange, yanke kurunte ya munu. Yanen van même tati ya munu. Yandi mekubaka, mekuza kutalana na ba fumu ya presidium ya conférence nationale. Yane kusolola na bao. Bilumbu tatu yane kusolola na bao. Sam ke baku kuma vena ku arrêter. Ba yina ba accuser que ba zola kusimba bao. Donc munti ya tete vandaka, yin ba tulaka vandaka Sasu. Ba mekuza kumanisa na lavement de main. Mambu mekubandani kuna. Na zula lavement de main.
Donc gouvernement ina zola baka place ya gouvernement transition gouvernement zokuza baka bufumu zola tula ya en application ni ya una lisuba telemaka kuzonza ke tino beti sala ya en application. Mais mutu vana tete chef militaire Jean-Marie Michel Mukoko yani dasuka kana yawu yani kuzola ka yawu ve yani kona zabisa ngwa kashi sasu na tangu ina okombisa lisava na katete na manime yandi na manime sasu ba zole mekubaka banzila bamekuza kupesa minduki na kolela kolela vana na licence ve ya kusumba minduki tata kolela vana ve na licence ya kusumba minduki beno fungula makutu fa vana mbala mosi na kati baitwa beno na zula kupesa minduki bamekuza kubaka ba jeep ba camion ya bambulumbulu ina bakufisaka na la présidence ya vana na intendance ba même jeep ina bamekubaka yawu bamekukomande Roland Ngwabi mwana ya Ngwabi bamesala commando mutu salaka commando Jean-Marie Michel Mukoko mukeve content mais faut que vous vérité et ba militaire zaba yawu bamekona kubula na makelekele ba Congo na kuzonti ba garde lisuba mutumekuiza kubula wabantu ni kote ina guerre bandaka guerre mekubanda ba ina kena kukimaka Brazzaville na kukwendana ba nsika ba bwale ba buasa ba kai ba dolizi ba Pointe Noire bakana kunata tsango ya imbi tsango ya mboteve na kuyukuma na bwale ya dolizi ba étudiants ke kuizo ti bakana kufwa ba akunda mais diambi ya passe muku taladi aka na kati ya dolizi beti vana na commandant de zone kumbe na Matingu colonel Matingu beti vana aka diaka na ndinga oso yani vana lieutenant vanisala na état major à dolizi baka minduki bake kuna kupesaka na bantu na Tahiti yake quartier mosi ya dolizi bamepesa minduki na Tahiti bamekupesa diaka minduki na Bakongo sike quartier mosi ya dolizi muvanda ya kuvanda eke mupepe mosi mekuza luta munu yame attirer attention munu voiture taxi me kwen mbala tete ya zole ya troisième fois me vana ba park maison za taxi il faut bit arrêter neo betke arrêter que taxi na kati taxi nan vana kati ndinga oso yan vana lieutenant la gendarmerie na état major à dolizi bet fungul faso ya munduki yake na sala ikewa okane kona kabula minduku donc mbanja bantu me banja kukubula na Tahiti kun fallait bet zonz mamba ya ko salama ve barricade ya tete mukume tout la barricade ya tete na kati ya dolizi maison mamba ya fobet kuyidika yao tata mosi ya politique sime kukuiza muketa ngona kumba yanve me mukena respect mingi na yandi tata ene kuiza mwana yibi ngina safsa di no tala mamba kena kulutaka faso swai betme baka munduki na betme katole yao panga betme skukuntu musvana kuna betme des amis oseba ke kuiza kuvula bantu di no ya yibi ngina kutala ve diambo kena kukuizaka ba panga mimi kupesa minduki kuna munu anilaka mumeni mina ba congolais na kuvoyager mumekwe na la gare ya dolizi mumeni mina ba congolais na kuvoyager devant ba policier ba bantu vanda kuna mumekuzona ba mutu veke voyager faut pas bene kwenda kuvunda ba mambo kunti awa bakana kufua ba bantu dolizi ke abetu nyoso bandinga nyoso na kati ya dolizi faut dolizi mutu veke kubouger 2 jours pendant ce temps minduke si vanda kuiza minduke kuizaka vani soso kukwenda na Brazzaville minduke yango vanda ka côté na état na commissariat comme on appelle ça na commissaire politique bwa na inzo commissaire politique na tangu ina bantu ya dolizi bazaba muko kutelemaka na groupe ya babantu bitiki kuenda kuna mozo minduke yake kwenda vena Brazzaville bantu vandi comprendre ve yike vana na kati itwa munu bwapo mambo vandi kusalama parce que munende comprendre ve bani ya dolizi bani ya Congo betu sume buta makuna betu me kula diambo vanda ka ve ngelen ko ngudia ni nzo pangi mambo moskelve même mambo ya poison yake vanda ve ngeme zo problème na nzo ngeme kingi ko la na kutaba pangi me kuza diviser dolizi mu manga ka yao mu vana na wap age mu manga ka yao ni diambo ina sala que babantu tatu ina babantu iya kento mosi na babaka le tatu basikila munu leba basikila munu mutalaka ba ove
me mutala kaleba ke na kusolona na munu na leba kuendaka kukwenda ba pomulukaka bame kusolona na munu babe kuzo mwana betu mekuza kubasikila nge parce nge mekusala diambo ya mbote mutu vani zonza mingi ni ya kento bamambe kaka bame kuzabisa munu munendo tubile bene yao kwa kuve ya kento mekuzona mutu no balabala ya mose ya isi kuna ya ke kumbu ya munu muzaba place na metal balabala mezo oh chipa vita ya mezo mwana ya ni yao yini kumbu ya munu batayi na muvani zabaka mingi chipa vita ve mais si bazo zonza mutu no Simon Kimbangu betani kuwaba kumbu tutu mais ya chipa vitani betani wake onde ba slogan fana kaka na l'école façon tu vanzo ba Marien Ngwabi façon tu vanzo ba Lénine de vanaka ba slogan ni na ba mekuza kulakisa munu ba mekulakisa munu Congo ya tama avant arriver ya Mindele ba besoin tala fasuye ni nasiki abawe simu kuzabaka banzili babantu fani luta sando babantu nde ba esclave ni na bawe simu zabaka tino divider vanaka premier district et que mvuti vana deuxième district premier district samna yiki parce que bavani tout là ba caché na babantu vani kuenda na babwale ba Mindele tout là maintenant na mvuti ni ko tu bavani diviser ba banzila ba mtu zabisaka muneo mambo ya mingi betu solola kakuna ba mzo mtu mais bitina tala ba koki nge kuna bas ancêtres ngé mais bête aussi que bas ancêtres bao bête me kuza ku baskila ngé parce que diambo ya ke salama kave depuis bête que façon na bu bête tala muntu ya ngena mundu ki veut mais ne kuza ku noanila boala yai ya ne ba ka ba risque parce que kaka kilumbina mukwenda na hisi kuna bakala mo sivandike sina minduki kuna yani kwa na bumana na inzwa Senegalais ba vani bokela diako mume kukwenda kuna me kongukutana yandi bayini kwenaka na munu bayini vanila na munu bamekima le bamekutala munduki babaliki na kubulaka bamekuvutuka na yandi na bamekufa munu bamekufa munu alors que bet vanini wanila kaka yao mutu memanisa ba charger une vana kati muke remonter kinzila goudron ya avenue de la République muke kuizaka ti na maison de jeunes bantka na kona kima na nzili kino o mais betu wachano kufwa betu kuizkuna alors que bakwe simba ka kento mosi ya mulari bakala vana kumunga atipo bame kusimba kayandi mosi zona kuza zenga yandi di boko di bene bavani bokila dans l'époque ni bavani bokila yandi général moya muke kuza baska kunu muke kuzona ka moya nge toucher kento yai muke kufwange muke basisa kentini kuna convocation que vana ka réunion anene kuna matingu colonel matingu kuza na maison de jeunes ba représentant ba quartier noske kuzana kuna ba ke fouiller ba bantu moke zona commandant de zone na colonel Matingo nge singeke kota wa mundu kenge moke des armées kende réunion ke lutak toute là mambo nyos foya kubwa diambo ni kuna muku basika diambo ni kuna mutalanaka na ba kuruntu ya toto chipa vita ba yini nyos wana les 4 personnes là ba aussi que vandaka na titre mos na yandi ya ba roi ba me kukwenda na monsieur ya munu baka na kukwenda na zulu muke na kutala bao sur la direction ya 4 points cardinaux ya ke révélation profonde ni me manku zonze na luputu ben ku waya congolais news tout ben ku waya ba me kulakisa munu mambu news tout mume banda kutala nyonso si benital ba video amunu nyonso mambo nyonso muko kuzonza muko kuvunaka yave muko zonza ya matilika betkina ba kuruntu zole ya ba colonel le mu buzonza ka mambo ina ba mukuzonza tout ce que Mukeba dit c'est la vérité mais toute vérité n'est pas bonne à dire ba une côté l'armée ba une sala l'armée bazabia le ba kuzonza mais alors baou ba mekanga ba inwa bazaba ba vérité ba mekanga ba inwa moke militaire a tete me kuzbasi sa mambo na kuzonza vérité bubu yai même si devant mon coco nous absa mon coco moke na vidéo que nous sala ka nous faisons face au belliqueux le général que je parle nous vani zone qu'on a vanana mon coco
Moutou Amkoko une fois dans le téléphone. Moumé se présenter, il me raccroché. Donc, il y a une bénéficiaire, Galo ya Sassou. Galo ke suka kana commandant. Bet nous zaba yao. Il y a une que vanda politique mazulu. Donc, mukena mambu ve muku vunaka, mambu nous muzonza ya matelika. Mais comme Congolais, itungolo, mutu ve zola kwa munu. Bant nous kuzantino, yanike kilaou. Moke kilaou ve. Maintenant que mambu nous nakuza basika, bien que muzonza la bante que non, yike na bante ya ba mosi. Le moun na ngula problème est toumi. Réunion à Teti Betsala qui résistance. Avant qu'il y ait comme CNR, parti politique. Résistance à Texalma à côté. Na Sibiti. Il y a nous tout mis sur la bande. Bakuza représenté. Mais comment va bande que kuiza? Moume vandi ça ba bungwanza ba nous swana comme maison là-bas. Mouke na tala flou. Bande ya me kunwa na guerre ve. Betu wana bande ya dernier ya kubasika. Ba me kuzo minduka côté. Le mukona baka kolela na inzo yandi na kunata na la présidence na kubasika kukwenda bava na minduki ve munu mtukona baka kolela na inzo yandi na la présidence munu me pasula nzila ouvreuse na kupasula nzila kukota kuluta pont du Dieu iknews tutula donc muzabia mingi sam na bwali ya Congo ni yawi na mupepe yimbi kina kukuiza fo mukuzabisa beni yao mupepe ya yimbi bemnowa le muna ngula problème tumi bantsala mutembe maison za kuta ndo kuzoba kamnia malmalu mbonga malmalu minduke malmalu yani no na guerre et na la fin bantu me comprendre mais nzambu maison na muke no vandi ngesui banti ya ba moske kubasika ben me kuta la tata le fois me kubasika elle me témoigner qui y a un témoin oculaire ben me kuta la ba Jax okoya me kubasika mais bakina kubasika ke PMV ya PMV ben me kuta la pange beto Tom bakina kubasika ke PMV ya ke ba révélation nzambi zabsaka mutu vandi ngesui ba moske kubasisa yao betime kuma côté mais mdiambo mosi mko kuzabisa bino mupepe yimbi kina kukuizaka ngeme ku diambonga sasu tinge représenter nge kwenda na bas élections betkina kusate yaove bi kanzambi façon kana kulaksaka yakaveti samka na Congo yake samna Afrique News mais avant que comme Afrique News Royaume Congo babwali muna sabini Royaume Congo mume kuma deja kuna muke futa babiya mun mosi muke kuenda kuna muke kuma kuna ba fumi ya kuna muke kutana na bao bake tekita faswe mu mosi muke demander mais baka na tekita yiki ba koko ya beto ba ancêtre ya beto baka kunyonga baka kudasuka mupepe yimbi kina kukuizaka yake suka kaka na Congo vena Afrique nyonso ya muvimba fo benzaba yao diamba ya mubanda kutala ya depuis tama muzabsa même bongo yao président bongo ba in vanana Libreville bazabake le mumbumbu miyokuzola bingisa beto bongo meni mina kutushe babani nve mais mambo betu salaka na la fe bongo ke bokila munu si mu vana mwana imbi ngamu baka mbongo mukwendaka bapesa mu mbongo façon mu manga mbongo mumeza bisu bongo na mese yanu mosi tala jamu nge kusalaka yiki ngebe kusala sam na guerre ya Congo yani pesa mu mbongo mu manga mbongo muzola vendre peut-être riche deux fois mu meso sa kuvanda riche mais ba ka ove mbongo ya la guerre les bavani zont que non faut que foot ba travailleur on n'a pas que foot dia ba travailleur faut que foot ba na Pointe Noire mais mbongin quand c'était gardé dans la présidence nan garder mbongin nan vana chef ba zelman garder kia ya vanda moun et mutu veut choisir pour la constater c'est lui-même le président qui choisir que bien bakandi mutu garder mbongin pendant 2 heures pendant 48 heures et que va vanza que non c'est mo garder mbongin mutu veut trésorier payeur général est venu ba me compter mbongin juste mais si avana bante kat bazola bak mbongin bazola kwen. Donc moi j'ai vu des milliards comme ça là.
budget ya Congo. Mais mon gardé qu'il y a pendant la guerre. Pendant 24 heures et 28 heures. Et 48 heures plutôt. Avec Baba Kaba Félix na Pointe-Noire. Na kon foot babante. Papa Ngiamuno. Ben me kunata guerre na Congo. Ben me kufa ba Congolais. Mo pepe imbiki na kukuizaka. Mwana ni mwana. Nge zaba keti nge tushek minduki. Nge fwa kabapanga nge Congolais. Yake tangu nge demander l'info. Si nge demander l'info ve. Ben kuwa munu bien. Si nge demander l'info ve. Mo pepe na kukuendaka ba 5e génération. Donc nge me kunata mal sauce na kata dikande yange. Tata mama nge kena mwana kufaka babantu. Mwana nonaka bambamu ina nzola kunwa na ve. Mu pepe yimbi kena kukuizaka. Nzambi kena colère. Muke attirer attention ba faux pasteur. Benu kuiza kuvuna peuple ve. Si nzambi mela kisanga kima ve nge baki nwange kanga. Bak ba inu abenu beni kanga. Ba shikote abenu. Yake aussi nanzila. Ku bande 2020 yae. Ti kote yan moske sukisa yao. Bantri na kona kufutaka yao. Nge se confesser nge demander pardon ba Congolais. Bantri na kona kufuaka. Bantri na kona kufuaka. Ben van ve surpris. Na ba événement na kukuizaka. Na ba mupepe. Na ba catastrophe na kukuizaka. Ben van ve surpris. Nzam ka kunyonga. Ba ancêtres betika kunyonga. Vrai kunyonga. Ni yawina. Moke tout la ben meta la titre que kuna. Yake révélation profonde. Mwambe mwani bumba ya otama. Mais faut que kujua le temps kuzabisa beno. Monte veke kwenda na bas élections. Ben big sa kwenda na bas élections yan mos. Si nzambi la gisa dia changement matondo. Nge dzombo nge na sasu. O bange kuza présenter candidature. Pour que les bénétour la candidature, ça se bat à Kiki et Yandi dans tout là, pour que ben coin ensemble et Kiki gagne. Ba Congolais, ben telema. Ben telema. Mukena kuvuna atadi ambu mosive. Mouvani sos peut-être que non. Ba kokia betina, ba ancêtre betina, il fallait ba baskile bantekaka. Mais mingi si ba meku basikila da bandosi. Ike na bantu lebake kuwa video ya mingi ke pesa ba témoignage ya vraiment kuzwa même vani hésiter na kuzonza yao. Shikote talu kena kukuizaka. Ba olufa kena kutangamaka. Et ba mal chance kena connaître ba génération. Donc moi nyanga ini salaka impi. Mal chance ya ndiki na kukonana kate dikanda. Et puis beno. Papa yange sala politique. Yakeve ti dikanda nyuske sala politique. Ben bik ba mambina. Ba Congolais ba nyuske ba banya Congo. Si ben bénéficier que les ratama. Ben bik ya ba kakinge na kuizaka ba kuiz bénéficier. Ba jeu ya beno ba Congolais memanga. Nzambi kena kufrapeka. Nzambi kena kufrapeke. Mukeza bisa benu diambu mosi. Mukeve kak lieutenant ya l'armée congolaise. Muke lieutenant ya l'armée africaine. Muke lieutenant ya l'armée céleste. Faut benu kuzaba yao. Benza combien de fois mou me manqué que l'une fois. Benu battre bazangolais benu ngat na dolizi. Ikena babantu ketala munu babaka zonti oh muntu habita tian kufuaka. J'étais entouré, moi entouré na bazangolais. Vous voyez Nzila l'indépendance, il y a Essar, il y a Nzila venu de la République. 27 Angolais entourés comme Moukouni. Boubia Ibaka à côté. Yanzambi, Yanzambi. Bemnekuwa. Ben l'Inde éviter le pire. Il y a un cousin au Congo. Ben ku vingila avec pasteur ku izabisa benu. Ba pasteur aussi bakena mama sumi bawo. Ngema wa ngesi ngene fungulu Bible nge. Mais Nzambe yana moske capable de toucher muntu, ya kulakisi muntu, ya kusona muntu zonza. Bemne kuwa. Muzolo bwale muno.
Les Bazangolais côté na Congo, na Dolizi, nous venons des gens à l'étranger. Mais nous Isaac ça n'a pu défendre Dolizi. C'est que nous allons boire les mouns. Nous allons Congo. Ben nat ve bant comment on appelle ça? Tchadien, Rwandais, des pays à Mobutu, jusqu'aux femmes libyennes, ben attaque. De part et d'autre, pas seulement côté Assasso. Il y a eu aussi des complices dans côté Alisuba, dans côté pouvoir en place. OK? Parce qu'en même temps, il n'y a pas vous n'avez que non, mais état-major, il faut qu'on évacue le président. Je suis allé avec le chauffeur qu'on appelait Nzulu. Mais tu me cointes, dépasser l'état-major dans la Jeep. Tine à la gare, en face à la gare. Les autres étaient de l'autre côté là-bas. Mensonge, pour qu'il y ait je ne tolérerai jamais cela. Je ne tolérerai jamais. Et mon manga qui a. Donc, ça songe que l'un de vidéo yaï. Nzam qui n'a frappé. Si ba pasteur ngé, ba tenga nzam que vous n'angé. Je n'ai jamais menti. Vérité mon que n'a zabsangé. Ba Congolais ben telema. Ba nyanga mboala, ba tumi. Ba nani ba ben za ben mons ba kumbe ben kunu. Ben lemvu, ben demander lemvu na ba Congolais. Chikote ya yimbe kina kukuizaka. Colère ici qui n'a banti aïe. Peuple ben men niakisi aïe. Peuple ben men l'espace. Colère qui n'a ba ouais. Ah. Yake sukimbia. Mungena kutala ko si de l'autre côté kuna. Côté ben kuna Tchumuna. Côté ben kuna Kaboul Minduki. Ben me kupesa Minduki na ba belligérant ba Centrafrique. Mu pepe imbe siki na katika kuna. Ben me kukabula Minduki na baou. Ben me kutumisa bana kunwana. Betu tumisaka mwanya betu kuna. Pangia betu. Général Jean-Marie Michel Mukoko. Nyoso salamaka kuna baki na colère ici. Mu pepe imbi mukena kutalaka ke kuza kufraper. Nyoso nbenga kwenda côté. Congolais dia mvana na munu. Révélation vana na munu ni yai. Bakoko ka kudasuka. Ben ku wa munu. Ben big sa skwenda bas élection yan mosi. Si yanke tout le monde yan ben big bantu no stal. Si nzamu laki sidi aktino changement ou bien ki fosoye. Yanke toucher baba ne yandi. Moske kubasike kuzonza ou bien yanke talo dia kamunu muke basike muke kuzonza. Ben quoi? Mais le pire que na kokuisa ki impi. Mwanya le nord. Ngeke panga munu. Ngeke ennemi ya munu ve. Mais singe saladi ambe imbi. Ben le demander l'invo. Muke na kuzasa ben kak vérité. Ben le demander l'invo. Nge kufuaka. Demander l'invo. Nge fuaka Congolais, demander l'invo. Demander l'invo na ba Congolais. Avant que Nzambe nous pardonne. Bak mundu ki nge quiz pesa. Benza ti vi ya muntu Nzambe len fortifier nge. Nzambe comme yidikange ya len dik mam nusu. C'est pas parce que bubenge na katela me bak futange mbongo que singe bak mundu nge compesse nge démissionner sinon losing nge manis. Mais Dieu peut encore t'orienter que fungu nge porte kaka. Le Dieu que je connais. Nzambe muka kuzaba que fungu lange. Muzabu lulendo yan, muzabu ngolo yan, muza capacité yan. Mon baska boano. Depuis 87, mon doit salaire à mon ve. Mon que vivre, mon que voyager partout. Mon que n'ambong ve, mon que n'ambong. Mbonga kulab ve mbonga mon mosi. Ba voyage mon que salaire mon que futa mon bien. Mon que demander que cotisation ve. Mais je fais ça na boala, ça na kilenga boala. Ça na population abetu. Il est grand temps. Kutal ve tu non passer ba que pesange mbongo. Tinge kufwa banenge mu pepe imbi na kuzaka na ravager ba famille ya beno. Ya ke ravager ba famille ya beno, 5e génération, ti la 5e génération. Bemne kuwa diam vana munina. Muke sos ve kutala. Ya van mwanya yombi. Ya van mwanya kolela. Ya van mwanya lisuba. Mwanya tister. Mwanya ya nani? Ben bik ban bongi ben kujwa kina ben bake ben tuna kati ba poche ben basik ben kwende ben
Moi, tu veux que se présenter candidature, non? Il y a une candidature à la présidence, présidentielle. Ben bak bambonga ben kwenda. Nzambi kena frappé ke. Ben ne wa. Ben kuwa ba pasteur ben ve. Kema wa. Nzambi me va na kati ya Congo. Si s'agit na kuzonza na ba pasteur nganza saba depuis. Kema wa. Mais mon que recevoir à chaque fois. Chaque fois, mon que talana na babantina. Les 4 personnes là, mon que talana na bao à chaque fois, ben coup en balmo c'est. Si mon talana na bao papa ya mon ben kufa ken, papa mon que na tombe ve. Vous croyez que papa mon que na tombe ve, ben no kufa en façon na bazangolais. Na moine quartier, il trahir, l'oufa papa mon. Boube mon nzonzo même combien Noël iso qu'on appelle ya nono. Les bakay ko yifuna ngezon ti oh mais bakale mwani kase ya nomosi. Donc cousine ya munu bakale ya militaire. Mutia oyo. Bakay manisku fo papa munu ba me kukubula ya minduki. Minduki me kota ve bakay fo papa munu na bikwati na bambele na baiti. Papa mkuza kuzolu fo après 5 heures du temps. Na Diako ya Dolizi. Vous croyez que mais je suis en train de faire d'abord la volonté de Dieu. Il n'y a pas de laksa muno. Il n'y a pas de laksa muno. Moke veka kumuno si. Bantia les poules. Bazo fait un que minkuna. Bakora ba papa ba ikeleve. Mais me kuzabi sabe no kaka. Il n'y a pas de laksa. Mu pepe yimbi. Ben zaba samna yiki. Jackson koya kena kubasikaka. Yani basikaka. Mais peut-être yann kuzwa mu pepe yann kuzwa ka lulendo ya nzambe mezo nandi tuba puisque congolais zo le tembe fo muntu mosu basiki viki viso sway na bani le nord nyos me kutala kaka zolo ou bien tatu yini me kubasika Jaso kuya Tom kubaka diaka comment on appelle via BTK kuzonzaka na nani ayatonga. Nge caporal chef, si c'est caporal chef, parce que Boklangi a façon mauvais iman façon parce que Boklangi caporal chef nge kubasa que vous appelez ça un message. Papa, bika ya ou mon pépé imbi na kukuiza. Bika demander l'info. Ko sala dia ba bize tiangen nge kusala kave. Yamekuwa problème yake avec kak problème ya Congo Brazzaville. Yake partout. Côté nyoske ba royaume Congo côté bandana côté ya Sukaka shikote ngolo kena kusalamaka nzambi kena kufrapeke ya makedika benme kuwa révélation vana muna kuzalisi benini yai c'est que ni yai mwanya ke kuzwa ba mambo ina fsonke zonzaka yao c'est parce que ba koko basikila munu tipa vita basikila munu na 4 na 3 personnes ba nyos ba kena butite ba roi. Les bakuza basiki mutala bave bakwenda na monsieur munu bakana kukwenda na mazulu faso ya sur direction 4 cardinaux na mazulu donc ba mekula kisa munu ti ba Yaoundé ba Douala ti kubaki Guinée ngimekuza Angola nyoso ina basika nyoso ni mmekutambula yao e bake basikaka munu tangu nyoso ina bazola. OK. Ba pasteur ben mutiki habitude kuvuna ba mambo ben bik maintenant nzambe me la kisanga yanu kula kisanga ngizonzo yani la kisanga ve baki nonge kanga bu pasteur ke ministre ve continue kujwa mabonzange continue ku demander mbongo ngenge ba ya ba aso bake bukla kyao diamu vana na munu niye ya kuzabisa ben fungula meso ben kuwa bandinga ya nzambe ben wa yiki nzambe kana la kisaka babani ya intel papa intel kumbu intel ben bik mambe yina wo muti kona ba élection bandambe parti ben kuzwa kin ben baka ben kona yao ben basik na yao. OK. Nge congolais yai muza besi ya venge ke congolais nge mutke vana mingi na madame comment yandani la journaliste là comment tu l'appelles na Sadio
ngombe sisi ngombe papa ndambe apati ngedzwaka bak nzini ngekwenda ngebeta bapanga ba prisonnier ba inzo apatina baba kanzi bakwenda ka bazo asa volonté na pati ngekudzwaka ni baki ya bumba ngombe sisi ngombe bumba papa yaye mambo ya Congo yaye vie ya babantu yaye ba terrain ya jeve ngemekuwa parce que ndinga muna kusalaka c'est pas kak na munu c'est pas kak banta le sud yake ya bantu nyos congolais nyos ya kusauver bamvita sauver Congo nyos mu pepe imbi na sika ya kolera imbi nzambi kaya kudasuka bas ancêtres betika kudasuka benke kwenda kote na ndambi ya Zulu kuna ba South Africa ka kudasuka fomu zabisa beno muko bena demba kubumba beno ba tension que partout yake mu pepe imbi bemwa mbas fe benke bak diak ba zongole ben kotis na Congo mbas fe benke bak diak ba Rwanda ben kotis na nane surtout ba Tchadien ba yuko futukaka baki ndimi dia avec quiz matonde ben ba inus meku wandinga yai benu kukabula yao benu zonza yao na bapanga benu nyostu benu transmettre yao na bayinwa tina bapanga ya zbanti ya Zulu ben transmettre ba yao mumemanga kuzonza yao na bandinga mingi samna ndinga luputi yake mambo matsoki ya betu mosi matonde ya beno ya evandiki pangi ya beno mwani ya beno muko kuvunaka ave muko zonzaka toujours kumbia muno lieutenant mukeba nzambi kuvana beno ane ya malmalu kena kukwiza benza faso beno kudiatila muko kupesa beno le sakumu ya ane yin kena courage yin esprit nzambi ke kutoucher yani bak munduki yani démissionner yani demander l'info na ba congolais yani demander l'info na ba congolais sinon que famille nyo sen kena kunataka bantike kufanet basusu Mumbe kuzonzi vetiki kaka 2020 yakina kubanana 2020 muza ave kote yake kusuka mibakana kulakisa kaka bakana kulakisa kaka ti yakina kuendana mupepe yakina kukuendaka moyeke yasuka ikelve yakina kukuendaka donc yakina kubanana 2020 yai muza ave wapane yake kusuka matonde beno mume kupesa beno sako yawina pange beno yini mekutala yini mekukuwa po ba mekuzabisa yanve ba mos ba ancêtres couleur ba kurunta toto ba mekunata muna époque ya avant mundele kuiza ba province nyosina mume kutala yao e mume kutula kama kulukuna okay sasu ngika kuzabu mambo mungana kuzonza ke yai banganga ngiko kuzabisa kange yao bame kuzabisa kange déjà 3 fois mume kuvuna muvuna mulende kuvuna ve ndinga ya mukuna kuzonzana beni yai si beni kuwa yao ve me fo beni kuzabu sikino parole ya kubasika yake sele na Zulu tina toto toto ya ingeve mtu idikaka yao nzambi nyam tsalake betu tambula nzambi mtu idikaka betu si yani mekuzonza yani kuzonza matonde belo diam vana muna kupesa beno na fin ya année yai ni yawe beno telema beno demander l'info benzo courage beno ben demander l'info congolais ka kudasuka ba kuruntu ba koko ka kudasuka ba ancêtres ka kudasuka nzambu me kudasuka ba ange nzambu ka kudasuka fo ben kuzaba yao umekutala bao hein c'est pas une baka kuvuna benti nzambe ke munde ba ange ke mundele duvunwe bake bandombe ba tete nzambe tulak na bwala yai di bandombe nyos vanakawa Israël ya vrai Israël kelawa jardin d'Éden ya vrai ya kelawa na toute Afrique bimne quoi Jésus vana mundele ve Jésus vana ndombe ba nyos tu bandaka bandombe matonde beno nzambe kuvana beno mume kukumisa ba nouvelle ya munu ba nouvelle ina kupesa mna kupesa beno et beno so beno kuzaba kudiatila gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ matondo mingi mume kumanisa a bon attendeur salut matondo mingi de tuna mukeba mwana nzambe